পাহাড়ি বাঙালি মুসলিম মণিপুরি সকল অংশের সুধী নাগরিকদের আমার অশেষ অশেষ সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। তারপরে মুখরক চন চারটাও কিফিল নাই আনি হলো যিনি প্রেসিডেন্ট বোবাগরা কম মানুষ নাই কক করক সালিয়া বেশি শুধু বলে সবাই তাবক ঠিক জড়াবো আচার ফেমানে চিমে বোবাগরা দিয়ে কক সাই ফেমানে নাকালাই পুস্তাঙ্গে 2023 साल त्रिपुरा सड़क में मुक्ति नहीं लगाओ कैसे खेम पाई चुप पाई कैसे जोड़ा कहाम ओ जोड़ा कहाम में रोम काई चोन तबक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होने तबक खाई तो बोले अब सक्सेस बांग्लाय अब वो सक्सेस खाने बगाई कैसे लोग कोप को चलो बोबाग्रा अब उनका चोन खानता के मतवाई थानचाली बगिनो तबक त्रिपुरा हास्टलो वो थानचालो शिकारने बगाई तबक त्रिपुरा हास्टली जे सरकार अनेक षड़यंत्र खलाइतो हो तबसा शिकारी तो बोई तबक चिनी पहाड़ो कावई त्रिपुरा बोधारो सबने लगाई केंद्र चोन हुशियार रुई सालानी नायो बुबाग्रानी उकुलगो त्रिपुरा हास्टली जोधपुर त्रिपुरा भारत तबक चोन सेंटी पचाता बुबाग्रानी थान चलो चोन कुरु सबलो नष्ट थांगानी मुगला बोले लगे अंबोले छाओ सुनाई तागई जोधपुर ताकू कहाम बखू कहाम चोन चोन जो तबक शांत बोली वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड माननी बगई जोधपुर जोड़ाबई जोधपुर खाक रखाई वो एक प्रत्यंत एलाका त्रिपुरा हास्टल सामनो है गोविंदबाड़ी थालछड़ा नातिन मोड़ो मानिकपुर राजगढ़ पूर्व पश्चिम এই সমস্ত অঞ্চল বই সামনে তিরিশন মুখা যেহেতু আন্টি হাই অঞ্চল পর্যন্ত তারকজন সচেতনতা চিনি শেষ লামা অবসারা চন্তায় ত্রিপুরা হাসদেব চিনি হাওয়াচন ফাঙ্গানি কোন লামা করে বলি বাগাই বুবাগ্রানি কগ্ন শেষ কক বুবাগ্রানি চন পুষ্কাগত এই সদাত্মা আগুলাই নাই অবরানি কক